إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمعاشر المسلمين، إن الله تبارك وتعالى خلق القلب والنفس في الإنسان، وجعل أصل طبيعتهما قبول الحق ومحبته وإرادته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يتبين من هذا الحديث عباد الله أصل طبيعة الإنسان، ألا وهو قبول الحق ومحبته، إلا أن الله تبارك وتعالى بحكمة منه وعلم ابتلى هذا الإنسان بنفسه، وابتلاه في نفسه بأمور خارجة عن هذا الأصل تكون دخيلة على النفس لتفسدها حتى تميل من أصلها، وهو قبول الحق ومحبته، إلى الهلاك وإلى إرادة الشر وإلى الضلال والانحراف. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يزكي نفسه وأن يطهرها من هذه الأوساخ الدخيلة. عباد الله، إن القلب يفسد كما يفسد النبات، كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. فإذا لم ينتبه الزارع فسد الزرع وهلك النبات، وإذا لم ينتبه المؤمن فسد القلب وهلكت النفس. ولما كان هذا الموضوع بهذه الأهمية عباد الله، أقسم الله سبحانه وتعالى بالنفس، وأقسم على النفس المفلحة التي زكاها صاحبها، كما أنه عز وجل أقسم على النفس الخائبة التي صاحبها قد خسر خسران الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس إما أن تكون فاجرة متبعة للمعاصي والشهوات، وهذا هو الغالب في نفوس البشر، وإما أن تكون زكية تقية بعيدة عن هذه العوارض لها. عباد الله، وإن تزكية النفس أمر عظيم، وهو عائد إلى أصلين: أحدهما
تطهيرها من أضرار وأوساخ الذنوب والمعاصي المبعدة عن الله سبحانه وتعالى. والثاني هو نماؤها أو تنميتها وزيادة الخير فيها بالإقبال على الله بالقلب والبدن سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فبعد أن ذكر عز وجل فلاح من زكى نفسه ذكر أسباب ذلك، وهو فعل الخيرات من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن الصلاة. فإن العبد عباد الله إذا أكثر من ذكر الله وصلى لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى زكت نفسه وصفى قلبه وصار مستقيما صالحا محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فذكر الله تبارك وتعالى أن من عظيم فوائد غض البصر أن النفس تزكو بذلك، وجعل ذلك أزكى للنفس. وغض البصر إنما أمر الله به ليجتنب الإنسان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، منها الزنا وما يكرهه الله سبحانه وتعالى. فبهذين الأمرين اللذين هما ترك الذنب والإقبال على الخير تزكو نفس الإنسان. عباد الله، ليعلم الواحد منا أن تزكية النفس منة إلهية ورحمة ربانية لا يقدر أحد منا أن يحصلها إلا بعون الله وإلا بفضل الله. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فإذا علم ذلك العاقل المؤمن سارع إلى دعاء الله وإلى سؤال الله أن يزكي نفسه. فهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى على أدناكم أنه أزكى الناس نفسا وأطهرهم قلبا. يقول في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. بل نبيكم صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر النفس، فيقول كلما آوى إلى فراشه وفي كل صباح ومساء: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. ولكن العبد لا يكتفي بالدعاء، إذا دعا الله عز وجل أتبع دعاءه بالقيام بالأسباب لينال حقيقة تزكيته لنفسه. وإن من أعظم هذه الأسباب، بل إن أعظم هذه الأسباب عباد الله، تحقيق توحيد الله وتحقيق الإيمان بالله. فإن المشركين ولو ظهرت منهم أخلاق تكون حسنة في الظاهر إلا أنهم أخبث الناس نفسا، ولن تحصل لهم تزكية إلا بعودتهم إلى توحيد الله. قال الله سبحانه وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال الإمام السعدي رحمه الله: أي الذين عبدوا من دونه من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ودنسوا أنفسهم فلم يزكوها بتوحيد ربهم والإخلاص له، ولم يصلوا ولا زكوا، فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاة ولا نفع للخالق بالزكاة وغيرها. ومن هذه الأسباب عباد الله
قراءة القرآن تدبرا وتفهما لمدلولاته ومعانيه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله جل وعلا جعل هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولقد بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالقرآن لتزكو به نفوس البشر. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الآية. عباد الله، من تلكم الأسباب التذكير بالموت ولقاء الله. قد خاطب الله تبارك وتعالى النفوس في القرآن وذكرها برجوعها إلى خالقها وإلى بارئها، وإن هذه الدنيا دار غرور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ذكر الله النفوس فقال سبحانه وتعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دعانا إلى مراجعة أنفسنا والنظر فيها وتفتيشها لعلنا نزكي بذلك نفوسنا، والله هو الموفق وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. عباد الله، لتعلموا أن تزكية النفس إنما تعود منفعتها ومصلحتها إلى صاحبها لا إلى الله، فالله غني عنا وغني عن أعمالنا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال سبحانه وتعالى: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ولا شك أن الإنسان الذي سلك طريق تزكية نفسه يجد في البداية صعوبة ومشقة، إلا أنه بتوفيق الله وبعون الله بالصبر وبالثبات في سبيل جهاد نفسه يجد لذة العبادة وحلاوة الإيمان وزكاة نفسه وطهارتها. قال الله عز وجل: ومن جاهد فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم إذا زكى الإنسان نفسه وجد الثمار العظام في دنياه في حياته، وجد البركة قبل أن يجدها في صحته أو في ماله أو في أهله أو في ممتلكاته أو في بيته، يجدها عباد الله في قلبه، يجدها عباد الله في صدره، فيعيش معيشة المؤمن القوي المحبوب إلى الله الحر من الرق لغير الله سبحانه وتعالى. نفسه تهنأ وتهدأ بذكر الله وبطاعة الله، وإنما خلقنا لهذا، والله هو الموفق لهذا سبحانه وتعالى. ولكنه يجد بعد ذلك في الآخرة الجنة عباد الله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يأتي ربه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
وذلك جزاء من تزكى فهيا بنا عباد الله هيا بنا ألا تغرنا هذه الدنيا هيا بنا أن نصلح قلوبنا ونزكي أنفسنا مستعينين بالله والله عز وجل يستجيب لمن دعاه والله المستعان. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أما بعد, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le cœur et l'âme dans le corps de cet homme qui est son esclave et son serviteur. Et Allah tabaraka wa ta'ala a donné à ce cœur et à cette âme la prime nature qui est le fait d'être prédisposé à accepter la vérité quand elle vient à elle, à l'aimer et à la vouloir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: chaque nouveau-né vient au monde sur la prime nature, et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un mage. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que l'homme, de par sa nature initiale, aime la vérité, cherche la vérité, accepte la vérité. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé par sagesse de lui d'éprouver cet homme, de l'éprouver dans son âme, de l'éprouver par son âme, à travers des choses sortant de cette base, des choses qui viennent s'introduire dans ce cœur afin de le pervertir, dans cette âme, afin de l'égarer et de la faire dévier de sa base vers l'envie de faire le mal, vers l'envie de pécher et de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de purifier nos âmes. Il a donné l'ordre à cet homme de purifier son âme de ses souillures, afin qu'elle ne soit pas pervertie, voire anéantie. Car en effet, le cœur se pervertit par les intrusions de ses souillures, tout comme les plantations se pervertissent par les mauvaises herbes. Lorsque le cultivateur ne prend pas garde à ces mauvaises herbes, sa cultivation périt. Eh bien, il en est de même pour le croyant. S'il ne prend pas garde à son cœur et ces mauvaises herbes que sont le penchant vers tout ce qui déplaît à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est son cœur qui périra. C'est son âme qui périra. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala, pour montrer l'importance de ce sujet, a juré par l'âme. Il a juré par l'âme qui a réussi, et il a juré par l'âme qui a tout échoué et tout perdu. Dans le sens rapproché des versets, il nous dit: et par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné, et qui lui a inspiré son immoralité et sa piété, aura certes réussi celui qui l'a purifié, et est certes perdu celui qui l'a corrompu. Ainsi les âmes se divisent en deux, les âmes qui ont été purifiées et celles qui sont corrompues. Celles qui sont corrompues, qui sont dans le péché, dans la désobéissance à Allah, et c'est le plus fréquent chez l'homme, les âmes qui sont corrompues. Et il y a les âmes qui sont, elles, purifiées, car ces détenteurs ont fait des efforts pour y arriver. Ainsi Allah tabaraka wa ta'ala nous montre le danger de la souillure de l'âme et l'importance de sa purification. Mais il faut savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne comment purifier l'âme et nous montre que la purification de l'âme repose sur deux bases essentielles. La première, c'est le fait de nettoyer cette âme de toute impureté présente dans le cœur. Et la deuxième,
c'est le fait de l'embellir et de la faire se parer des bonnes actions qui plaisent à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla nous dit dans le sens du verset: a certes réussi celui qui s'est purifié, qui a évoqué le nom de son Seigneur et a prié. Il nous parle de la purification de l'âme par le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala et par l'accomplissement de la prière. Et cela est une des deux bases de la purification de l'âme. C'est l'embellissement de l'âme par les bonnes actions. Il nous dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans le sens rapproché du verset, dit aux croyants de baisser une partie de leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est bien plus pur pour eux. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à baisser une partie du regard afin de ne pas tomber dans le péché qui souille nos cœurs, qui souille nos âmes. Il nous enseigne que cela est plus pur pour nos âmes. En effet, s'écarter du péché amène à l'âme sa pureté, tout comme s'en approcher lui amène la souillure. Mais il faut savoir que la pureté de l'âme est un don d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'aucun d'entre nous ne pourra l'atteindre sans l'aide d'Allah, sans sa miséricorde. Allah azza wa jalla nous dit dans le sens rapproché du verset: et n'eût été la grâce d'Allah et sa miséricorde, aucun d'entre vous n'aurait jamais été pur. Sans l'aide d'Allah, personne ne peut se purifier. Voyez-vous le nombre de gens qui connaissent toutes les actions menant à Allah et tous les péchés lui déplaisant, subhanahu wa ta'ala. Ils connaissent les causes pour y arriver et les causes pour se protéger des péchés. Ils savent comment agir et n'arrivent pas à le mettre en pratique, car ils n'ont pas l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la pureté de l'âme est un des plus grands bienfaits, car c'est la base de la réussite. Une âme qui n'est pas pure ne peut pas réussir. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, comme vous le savez, est l'homme à l'âme la plus pure, au cœur le plus saint, et pourtant, il invoquait Allah et lui demandait de purifier son âme. Il disait sallallahu alayhi wa sallam: ô Allah, accorde à mon âme sa piété et purifie-la, car tu es le meilleur de ceux qui la purifient. Tu en es le maître. Tu en es le maître et l'allié. Subhanahu wa ta'ala. Il demandait aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger du mal de l'âme. Et cela avant de dormir, le matin et chaque soir. Il demandait à Allah tabaraka wa ta'ala: je cherche refuge auprès de toi contre le mal de l'âme, contre le mal du diable et du polythéisme auquel il appelle. Mais lorsque tu as demandé à Allah tabaraka wa ta'ala, cela n'est pas suffisant. Il faut œuvrer en ce sens et faire toutes les causes pour pouvoir y arriver. Et sachez que la plus grande cause pour purifier l'âme, c'est la concrétisation de l'unicité d'Allah, de la servitude pour Allah, de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, sans rien lui associer. Les polythéistes, les associateurs, ceux qui ont donné à Allah des égaux, ne pourront jamais avoir une âme pure. Ils sont ceux à l'âme la plus souillée, quand bien même apparaîtraient des bonnes actions, des bons comportements venant d'eux. Mais dès lors que les cœurs sont dirigés vers autre qu'Allah, par le polythéisme, les âmes ne sont pas pures. Allah azza wa jalla a dit dans le sens du verset: et malheur aux polythéistes, ceux qui n'ont pas fait preuve de pureté et ceux qui ne croient pas à l'au-delà. L'imam Sa'di rahimahullah a dit en commentant ce verset: il s'agit de ceux qui ont adoré en dehors de lui, ceux qui ne possèdent ni nuisance, ni profit, ni mort, ni vie, ni pouvoir de faire revenir. Ils ont alors souilli leurs âmes. Ils ont souillé leurs âmes et ne les ont pas purifiées par l'unicité de leur Seigneur et la sincérité envers lui. Ils n'ont pas jeûné, ils n'ont pas prié, ils ne sont donc pas sincères envers leur Seigneur. Ils n'accomplissent pas la prière, tout comme ils ne sont pas utiles envers autrui par l'aumône et autres. Également, parmi les actions menant à la purification de l'âme, la lecture du Coran.
la lecture de ce livre décrit par Allah tabaraka wa ta'ala comme ayant été révélé, béni, afin que ces versets soient médités. Allah azza wa jalla nous enseigne que ce livre guide vers ce qu'il y a de meilleur et annonce la bonne nouvelle aux croyants qui ont fait de bonnes actions, qu'ils auront une grande récompense. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam par ce Coran afin de purifier nos âmes. Dans le sens rapproché du verset, il nous dit, il est celui qui a envoyé vers les croyants un messager issu d'eux, qui leur récite ces versets et les purifie, et leur enseigne le livre et la sagesse. Par la récitation des versets du Coran, avec compréhension, avec mémorisation, le cœur se détend, l'âme se purifie, elle se tranquillise, le serviteur devient alors plus proche d'Allah qu'il ne l'est déjà, subhanahu wa ta'ala. Parmi les plus grandes causes de purification de l'âme, le rappel du destructeur des plaisirs qui est la mort, la séparation de ce bas monde et la rencontre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à ne pas se laisser tromper par ce bas monde et ses jouissances éphémères et trompeuses. Dans le sens rapproché du verset, il nous dit subhanahu wa ta'ala, ô hommes, ô vous les hommes. Il s'adresse à nous subhanahu wa ta'ala et nous dit, certes cette vie d'ici-bas, innama hadhihi al-hayatu ad-dunya, certes cette vie d'ici-bas n'est que trompeuse. Ne soyez donc pas trompés par cette vie d'ici-bas et ne soyez pas trompés par le grand trompeur, ash-shaytan, qui veut égarer de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, Allah azza wa jalla nous dit dans le sens du verset, et que chaque âme voit ce qu'elle a préparé pour demain. Il s'adresse aux âmes, il les appelle à se corriger, à se réformer, à se purifier et à bien réfléchir sur les actions qu'elles avanceront devant Allah tabaraka wa ta'ala, lui présenteront. Sachez aussi, chers serviteurs d'Allah, que l'intérêt de la purification de l'âme ne revient qu'à cet homme. Allah n'en a pas besoin. Allah azza wa jal est riche. Il n'a nullement besoin de tes actions ou de ton effort dans la purification de ton âme. Allah azza wa jal nous dit dans le sens du verset, et quiconque se purifie ne se purifie que pour sa propre âme, et vers Allah s'effectuera le retour. Il est fort possible que toute personne ou que l'un d'entre nous, entreprenant cette route menant à la purification de l'âme, éprouve peine et contrainte au début dans les efforts qu'elle fournit pour se corriger, pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala, si ce n'est que dès lors que la personne est sincère envers Allah, patiente, avec fermeté dans les actions qu'elle œuvre, qu'elle met en pratique pour se corriger, au final, Allah lui fera goûter à la saveur de la foi. Elle trouvera une quiétude de laquelle elle ne pourra plus se séparer. Allah azza wa jalla a dit dans le sens du verset, et ceux qui luttent dans notre voie, nous les guiderons vers le chemin. Et certes, Allah est avec les bienfaisants. Également, dans ce bas monde, celui qui combat son âme et la réforme, celui qui la purifie, trouvera une bénédiction avant même de la trouver dans ses biens, avant même de la trouver dans les siens, dans son foyer, dans son commerce et dans toutes ces choses. Elle la trouvera dans son cœur, elle la trouvera dans sa poitrine, elle se sentira un serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala, comblé, un serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala, épanoui, un serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala, libre, parce qu'il aura purifié son âme pour Allah azza wa jal. Et plus encore le jour de la rencontre d'Allah, la récompense décrite par Allah dans le sens rapproché du verset, lorsqu'il nous dit, et quiconque vient à son Seigneur, وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قُلْتُ رَبَّهُ وَالصَّحِيحُ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا, et quiconque lui vient, c'est-à-dire à Allah, le jour dernier, tout en étant croyant, en ayant fait les bonnes actions, ceux-là auront les degrés les plus hauts. Ils auront les degrés les plus hauts des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voici la rétribution de celui qui se purifie.
نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر قلوبنا من أضران المعاصي والشبهات والشهوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحي قلوبنا واشرح صدورنا وزكي نفوسنا وطهر قلوبنا. اللهم يا رب العالمين وفقنا إلى ما يرضيك عنا من صالح الأعمال وطيب الأقوال وحسن العقائد وصدق النيات يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.